It is hard to be saved. Mark chapter 10 verse number 17 to 27. Number 1, kinsa man ang lisod luwason. Number 1, the high-minded. Mark 10:17 to 20. Number 2, hypocrites. Mark chapter 10 verse 18 to 20. Then number 3, the hardened heart. Mark chapter 10 verse 21 o 22. So kining tulo nga kinaiya sa tao, mao kini ang lisod pagaluwason sa Ginoo. Mao nang gikinahanglan para makatagaan kas kaluwasan. Kinahanglan imo kining kuhaon imong garbo pagkapakaron ingnon o pagkagahi sa kasing-kasing. So mao kana ang gikinahanglan sa Dios.